Projekt AI-WELD povezuje Hrvatsku i Srbiju u razvoju naprednih tehnologija zavarivanja kroz umjetnu inteligenciju. Ovaj projekt predstavlja jedan iskorak u istraživanju inovacijama u području zavarivanja potpomognutom umjetnom inteligencijom. Naši partneri IWI pokazali su se kao vrlo dobar suradnik u području umjetne inteligencije i već su puno projekata odradili na području neuronskih mreža i umjetne inteligencije, te smo upravo takvog partnera tražili da nam partner omogući onaj dio što nama ovdje u CEKOM-u nedostaje, a to je uz robotiku i automatizaciju gdje imamo veliko iskustvo i znanje, da spojimo to sa umjetnom inteligencijom i da stvorimo jedan novi proizvod koji će optimizirati procese zavarivanja. Kroz kontakt sa partnerima iz CEKOM-a shvatili smo da postoje brojna nerešena pitanja u domenu automatizacije zavarivanja, da postoje brojni problemi i onda smo došli na ideju da osmislimo projekat kroz koji ćemo mi primjenom veštačke inteligencije pokušati da ceo proces optimizujemo, da ubrzamo i da smanjimo potrebnu količinu ljudskog rada u cijelom procesu zavarivanja.